Hai hai hai, balik lagi dengan aku Christina. Semoga yang lagi nonton video aku dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, video kali ini adalah lanjutan dari video Port Open Day sebelumnya. Di part 1, aku ajak kalian untuk melihat-lihat dermaga kapal yang ada di kota Nelson, New Zealand. Menariknya, di sana aku nemu kapal Garuda. Mungkin nggak ya kapal Garuda itu punya orang Indonesia? Bisa jadi. Lalu, aku juga ajak kalian untuk melihat sekilas suasana pelabuhan kota Nelson saat acara Port Open Day. Di situ aku cobain naik alat pengangkut kontainer yang keren banget. Nah, sekarang saatnya untuk melihat bagaimana kelanjutan keseruan-keseruan yang ada di acara Port Open Day di kota Nelson ini. Selamat menonton. I can operate this machine here, This which one? the 36 tonner. This. Oh. Yeah. Oh yeah. Yeah, set of forks. Oh. Wait, do you want to get up in there? Yes, of course. This is the big forklift I ever see. Yeah, this is a 36 tonner. Oh. This is the biggest forklift in the That's port. cool. Look at that wheel. That's a new wheel. That. Lock the isolator. You turn that button on, and you can go in there and start the machine up. No, just as well they locked it. Yeah. Because this one here would already be driving it. Not their first radio. No. Right, come on. Right, what way are we going now? We'll go around this way because we can get up in the train and then we'll go up. Okay. This is the 36 ton forklift, the biggest forklift. Oh, aku naik forklift. Kita ada di forklift yang besar. Jadi, so this is we can. So it's like, so that makes the forks go that way, that makes the forks go that way, up, down. Oh, cool. Ah. Ada di forklift sekarang yang paling besar. 3 ton? 36 ton. 36 ton, 36 ton. Wow. So, right. So these things here push this is the 25 tonner. So this is the biggest. That's the biggest. So that's the biggest one. Itu tadi aku di sana. So this is 25 ton. So the 25 ton pushes the timber. This is the 12 ton, and that lifts it up. Oh. So the same principle. Wow, that's great. We're going to come to that. Wonderful. This is a Maffei. So this transports the containers around when they're loading ships. Oh, ship. Loading ships and unloading ships. This is just demonstrating that's a top lifter because it lifts from the top. That machine, see how that's a top lifter as well. They lift from the top. Here, I'll show you something else. What's that? Come this way. We understand. So any machine lifting from the top means that the container is full. Oh, okay. See that machine there? It lifts from the side. They're empty, so it can lift two at a time. See how it clamps the two containers together? But when a container is full, a top lifter has to lift from the top. See? Lifts it from the top. If it's empty, lifts it from the sides. Okay. Can you go into the crane? Yeah. Wow, this is so big, brave. Does that include just two knees and the nose? Asli, ini tinggi banget kerennya. Buat yang takut ketinggian seperti aku, sumpah ini challenging banget sih. It's really
really high up there. It's a big step. Masih ingat rasanya gimana deg-degannya. Ini waktu aku naik itu rasanya tangganya itu curam banget. Kayak 45 derajat gitu. Dan aku gak berani lihat ke belakang, aku gak berani ngelihat ke atas. Aku cuman ngelihat kakiku sendiri, bisa dilihat. Dan itu tuh rasanya deg-degannya sepanjang naik ke atas. Tapi yeay, aku bisa melewatinya. Ih. Jadi ini di dalam mesinnya kayak gini besar banget. Demi keamanan pengunjung, jadi semua mesin crane dan alat-alat berat di sekitar pelabuhan dalam acara Port Open Day ini semua dimatikan ya guys. Ini di dalam crane. Then if you look through this one, you get another view. Whoa, danger trick. So that's how you get up. You go through here. See that? Yeah. We're not allowed. Yeah. Nah, ini adalah tangga spiral menuju tempat setir yang paling atas. Di dalam crane ini ada 2 tempat pengendali. Tempat pengendali pertama ada di level 1, yaitu di sebelah kiri tangga pas aku naik tadi. Itu gunanya untuk memindahkan crane ini dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan yang kedua ada di atas sana. Gunanya untuk mengendalikan tangan-tangan pengangkutnya untuk ngambil kontainer. Begitulah kira-kira isi di dalam crane ini. Yuk, waktunya kita turun. Nah, di situ tuh tempat setir pertamanya atau tempat mesin pengendali pertama. Oh, look at the muscles on the man. He must work for Port Nelson. I think so. He looks like he's the shed boss, that guy. Muscle man. Yuk kita turun. Did you enjoy that? Sorry. Yeay, senang sekali rasanya bisa naik ke atas crane. Dan ini aku sudah sampai di bawah. Nah, kotak kerangkeng besi warna kuning ini terhubung ke crane dan nanti diangkat ke atas. Biasanya pekerja akan masuk ke kotak ini. Jadi ini nanti nyambung ke kerennya, ditaruh di sini. Oke, ini bisa dilihat penampakan dari depannya seperti ini. Dan di sini ada peraturannya, maksimum itu 4 orang. Dan semuanya harus diwajibkan memakai tali pengikat keselamatan. Nah, dari sini adalah pintu masuknya. Kita hitung berapa rodanya ya. Wow, asli ini banyak banget, ternyata rodanya double-double dan besar-besar seperti roda pesawat. Aku nggak yakin bisa hitung semuanya sih, ini kayaknya lebih dari 50. Berapa ini ya? Kita hitung dari sana deh, itu ada 1. Duh, ini banyak sekali menghitung rodanya. Udah yuk, kita lanjut aja naik bis. Cus! Sekarang kita mau ke bus. So what's going on with this bus? We're going for a tour. Oh, around the tour. port. Kita akan tour keliling pelabuhan naik bis. Bus tours. There you go. I had a busy day. Feel like I didn't. Hai. Kita sudah ada di bus. Mau tour. So we're going to go for a bit of a tour around the port. Yeah. Go down to Brunt Quay, which is one of the 3 wharves. Okay. Hello.
Halo. We are going to take you on a little bit of a tour around the container yard this morning. We're going to stop at a few points and I'll point out some stuff that's hopefully interesting. It's going to take about 15 minutes in total. If you've got any questions, just raise your hand. Pemandu tur sedang menjelaskan bagaimana kegiatan pelabuhan dan bagaimana cara kerja di setiap bagian. Nah, ini adalah seksi di mana kontainer pendingin disimpan. Kontainer-kontainer pendingin ini biasa dipakai untuk buah-buah yang akan diekspor ke luar negeri. Keren ya? Untuk seksi berikutnya, pemandu menjelaskan, ini adalah seksi di mana wine dan botol wine disimpan. Nama seksi ini adalah seksi key pack, di mana Pak D kerja di seksi ini. Hihihi. At the end is then used to either cool or warm that temperature, and it maintains a temperature that's chosen by the shipping line or by the exporter. The two lengths that we see are 20 foot and 40 foot. Sekarang kita berada di seksi dermaga, di mana semua proses dimulai. Ada kapal penarik yang nanti aku akan naik. Nah, disinilah tempat bongkar muat dimulai. Pemandu menjelaskan, biasanya mereka juga bekerja pada hari Minggu. Tapi kegiatan pekerjaan ditiadakan hari ini karena hari Minggu ini dipakai untuk Port Open Day. There's one arriving this afternoon between 3 and 4 o'clock, so they'll be pretty cool. Nah, itu adalah mercusuar bersejarah dari abad ke-19 yang sekarang sudah tidak terpakai. Mercusuar atau lighthouse itu berdiri di atas boulder bank. Untuk yang tidak tahu apa sih boulder bank itu? Boulder bank adalah hamparan batu-batu besar alami yang terbentuk oleh pergeseran samudra selama kurun waktu 10.000 tahun. Serpihan-serpihan dari pergeseran tersebut terkumpul di dasar laut dan membentuk tumpukan bongkahan batu sepanjang 13 km, menjadikannya terumbu karang alami dan formasi bongkahan batu. Dan uniknya, tidak semua negara loh memiliki boulder bank. Itulah sekilas tentang tur ini. Yuk kita lihat keseruan yang lainnya. So, where are we going? We're going to the workshop Workshop. and then we'll be going to the tugs. Okay. Sekarang kita akan menuju ke area workshop, di mana tempat itu telah disulap menjadi area anak-anak. Di sana sudah disediakan macam-macam permainan untuk anak-anak. Dan ada mobil ice cream juga loh. So you've got bouncing castle here for the children. You've got face painting, is colouring in. Oh, the wind. Oh, this is the free ice cream. Ice cream is free as well. Right, we've got the tugs. All the logs. Yeah, I'm happy. So this is the main gate. This is, you know, unless you Kami menuju area dermaga untuk naik kapal penarik. Nah, itu adalah pintu utama pelabuhan yang dibuka 24 jam dan dijaga ketat. 365 days a year. This is where these are normally where the trucks come in. Kita akan melewati lorong kontainer. Dan kontainer-kontainer ini disusun sedemikian rupa agar menarik perhatian pengunjung loh. Dibuat seperti lorong gini, keren juga ya. Mading-mading ini adalah sejarah Port Nelson dari zaman dulu loh. Ini sejarah didirikannya pelabuhan. All good? Yeah, mate, all good.
Just like bit of a walk down memory lane about Nelson in the past, and obviously we're now going over to where the tugs are. And previous open days we used to have tug rides, so Pak D menjelaskan, biasanya di acara Port Open Day, pengunjung akan naik kapal penarik dan kapal akan membawa pengunjung ke tengah laut dan kembali ke pelabuhan. Tapi tahun ini, karena alasan health and safety pasca COVID, kapal penarik tidak akan kemana-mana. Jadi, mesin dalam keadaan mati. Kapal penarik berfungsi sebagai pemandu, penarik, dan pendorong kapal kontainer yang akan datang dan meninggalkan pelabuhan. Karena kontur dasar laut kota Nelson yang landai dan berbeda-beda, jadi sedikit menyulitkan bagi nahkoda lain yang tidak familiar dengan kontur dasar laut di sini. How's it going, right? There you go. What's going on? I'm roping to helping today, did you? Oh, I've been here both days, eh? Yeah. Sweet. Yeah, I'm coming in soon. Can't open them, but I know that you know how to. Yeah, well, hoping to leave the stuff in Chennai. Oh, there you go. It looks good, It eh? does look good, yeah. It's good, you know, and it's all been worth it. A lot more staff and friends than anticipated, eh? Yeah, it's good. It's open to the public. This way. Mum's coming. We're going this way. Oh, kamar, ada kamarnya. Buat istirahat. This door's really heavy to open, so yeah, so I'll just open it. I wonder so many people got stuck in there. There's the engine room down there. Thank you. Have a look, mate. Oh, it's warm here. Aku sedang berada di ruangan mesin. Di bawah sini temperaturnya hangat loh. Mungkin karena ada mesin kali ya. How fast the flight tapped out goes 12.5 knots. So it's not really designed for speed, but it's pushing a lot of water here. Every bit of it. Every part of it. Yeah. Yeah. It's the engine room, isn't it? Yeah, no, it needs to be babies to be done off here. They had the WHR and before that they had an old one called the Fox 2 and then they got the WHR belt and then they got the original Maria Martina, which was a Japanese tug. I think about continues to And does the crew move around it? Do the manoeuvre and you kind of got to keep a record of how many starts and what you get. And then what's the length of time for a reset? I'm not too sure. Yeah, I must sort of watch know a little bit more about that side. Yes, I know. Dingin di sini.
di ruangan ini lebih dingin daripada di sini. Jadi ruangan di sini tuh lebih dingin dan ruangan di luar itu lebih panas. Jadi temannya Pak D menjelaskan kenapa ruangan ini tuh lebih dingin, karena di ruangan ini terdapat ventilasi. Digunakan untuk ventilasi seperti itu, kemudian pendingin, dan ada controller seperti itu yang harus senantiasa dalam keadaan dingin. Seperti itu. Oke, itu dia tersingkat di kapal penarik ini. Kapalnya api-api. So, that's the port open day since the first time again since 2017. So first time again after 2017, right? Correct. So this is the first time again. So people a lot here coming. Thank you for having me. You're welcome. Hope you've enjoyed it. Ya itu. Dadah, sampai di sini dulu port open day-nya. Kacamatanya keren banget. Ini kacamata untuk anak-anak sebetulnya. Jadi acara ini tuh open day ini dibuka lagi setelah 2017. Baru buka lagi. Dah. Okay. Okay. Look at that. You're a three-legged dog. Three-legged dog.